Welcome to Podcast, the Voice of Indonesia podcast. The Voiwers, welcome back to Podcast, the Voice of Indonesia podcast. Nah, Voiwers, di hari ini Indah tadi sapaannya udah pakai dag. Dag itu artinya halo dalam bahasa Belanda. Karena temanya kita hari ini adalah polyglot, orang yang bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Hari ini Indah nggak sendirian karena udah ditemenin sama Didit. Halo Didit. Halo. Kenalin dulu dirinya dong. Ya, saya Didit atau nama panjangnya Raditya Maheswara Anandanto. Saya adalah seorang polyglot. Didit bisa bahasa apa aja? Ya, yang pasti bahasa Indonesia karena itu bahasa ibu saya, dan sedikit bahasa Sunda, Jawa untuk bahasa daerah, dan bahasa dialek-dialek bahasa Melayu, entah Melayu Kedah, Kelantan, atau bahasa banyak. Melayu Sumatera lah, Melayu Jambi atau apa. Kalau bahasa asingnya? Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, dan hanya sedikit baru mulai belajar bahasa Arab, Itali, Belanda, Turki, Rusia, dan Cina Hakka. Spreek je ook het Nederlands? In weinig. Een beetje. Ja, in weinig. Oke, maar we zullen niet in het Nederlands praten vandaag. Kita nggak bakal ngobrol pakai bahasa Belanda hari ini karena Indah hari ini udah ditemenin sama teman-teman dari Des Bahasa Asingnya Voice of Indonesia. Ya, kita kenalan dulu satu-satu ya, karena tadi Didit biasanya kan bahasa Perancis, Spanyol, Jerman, Inggris, dan juga Arab. Indah juga udah ditemenin sama teman-teman dari Des Bahasa Jerman dulu. Ada Dora. Halo, Voiwers. Hai, Sedora. Ya, ada juga Mas Udri dari Des Perancis. Salut, bonjour, Voiwers. Voiwers. Je m'appelle Udri. Oke, ada Pak Borges dari Des Spanyol. Hola, Voiwers. Saludos. Nah, di sebelah kanan Indah juga udah ada dari Des Inggris. Ada Steve. Hello, I'm Steve. I'm from the English desk, not from the Japanese or the Mandarin desk. Oke, selanjutnya ada Shiva dari Des Arab. أهلا أنا شفاء من العربية. Persilakan dulu ke Pak Borgias ngobrol-ngobrol sama Didit di bahasa Baik, Spanyol. salam dulu. Didit, salam dulu. Ya, Pak. Siap. Oi, Una Sini. pregunta. Una pregunta. ¿Por qué aprendiste español? ¿Cuál es la razón? Saya mau tanya, kenapa belajar bahasa Spanyol? Kan dia lancar bahasa Spanyol. ¿Cuál es la razón? En el comienzo estaba en España durante las vacaciones del Año Nuevo 2008. Estaba en España durante solo una semana o 7 días. Estaba en Costa del Sol. El hotel era en Costa del Sol y visitaba Málaga, Costa del Sol, Sevilla, Granada, Córdoba y la Sierra Bermeja. Bueno. Eso es la razón por qué aprendiste español. Señor, sí. por favor, aprendí el español de entender el gente que habla en español. De entender, yo puedo lo aprender y repetir las palabras españolas, y aprendí también de Google y YouTube para aprender la pronunciación castellana y latinoamericana también, y de GPS también, en cambiando el settings del idioma español, y estudiaba el español en el liceo de Peter Simmons en Inglaterra. Qué bueno. ¿Y el idioma español es el segundo o el primero idioma extranjero que aprendiste? ¿Cuál es el idioma
Que El por tercero. pruebas. El primero idioma extranjero era inglés, Inglés. porque estudiaba en el Reino Unido, en Inglaterra, Sí, en la sí, sí. escuela, desde la escuela infantil, primaria y colegio, hasta el liceo Sí, sí, de sí. Inglaterra, pero durante 3 años estaba en la escuela de Sekolah Citabuana, Sí, era sí, en sí. una escuela internacional donde hablan inglés, y el segundo idioma extranjero que yo aprendí es el francés, El francés, sí, sí. porque mi madre estudiaba el francés en la universidad y mi madre enseñaba el francés con las canciones. Por ejemplo, Chevalier de la table ronde, que ton boire si le vin est bon. O un soir dans la cabane, un petit bonhomme. Como así. Sí, muy bien, muy bien. Sí, señor. Sí. Y tú me dijiste que aprendiste el acento español por YouTube, Google. Sí, castellano y latinoamericano, y la pronunciación de Argentina con la letra L doble con sh, Sí, 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 sí. Muy pronunciación bien. argentina. Ah, qué bueno. Vamos a dar un aplauso para Didit. Oke, thank you Pak Borgi. Oke. Didit siap dengan bahasa kedua, Didit? Siap. Siap. Oke, kita ke bahasa Prancis ya. Ini yang dari tadi kayaknya ngerti juga Didit ngobrol apa sama Pak Borgias. Un petit peu. Moi, je comprends, par exemple. Pakai bahasa Indonesia apa, saya kan nggak ngerti, Ya, Pak. ya, saya ngerti sedikit seperti tadi Didit cerita soal masa kecilnya dia sekolah di Inggris begitu ya, Didit? Iya betul Pak. Terus tadi sudah dijelaskan sama teman kita Kang Borgi bahasa Spanyol bahasa ketiga begitu. Dan tadi ya sudah diawali sama kenapa sih cerita Didit soal bahasa Perancis, karena mamanya mengajarkan dia bahasa Perancis, ya kan? Nah, itu ada lagu yang anak kecil, saya juga punya lagu anak kecil, mungkin Didit tahu nih. Une poule sur le mur. Kalau ini saya nggak tahu. Du peinture, picota. Tahu lagu itu nggak? Maaf saya nggak tahu. Kalau yang saya tahu itu un soir dans la cabane, un petit bonhomme jouer de la guitare, olé au banjo. D'accord. Bapak tahu lagu itu? Baru dengar. Anak saya juga ini bicara polyglot, memang harus belajar dari sejak dini gitu ya. Anak saya pun ya gitu, mulai dari lagu-lagu gini. Maaf kalau boleh tahu anak Pak Hudri bisa bicara bahasa apa aja? Donc ma fille a 3 ans maintenant. Alors moi je commence à enseigner la langue étrangère bien sûr, parce que moi je parle français et ma femme aussi. Elle parle également français et anglais également. Alors nous deux nous essayons d'enseigner à ma fille de parler anglais, français et bien sûr indonésien, c'est ça. Comme toi, n'est-ce pas? Wih. Maaf kalau boleh tanya, istri Pak Hudri dari itu ya, IKIP bahasa Perancis juga ya Pak? Non, mais en fait, elle était étudiante de la langue française, bien sûr, mais à l'université Indonesia. UI. Oui, exactement. Didit, Exactement. jawabnya boleh pakai bahasa Prancis. Nanyanya apa? Nanyanya juga boleh pakai bahasa Prancis. Jadi kalau ngobrol sama Oh Pak iya, Hudri, kayaknya pakai bahasa gue Prancis. doang yang ngomong Prancis. Excusez-moi monsieur. D'accord. Vous avez étudié à l'Université d'État de Jakarta, ancien IKIP. Vous avez réussi quelle année? Quelle année? En 2003. J'ai fini mes études à l'Université d'État de Jakarta en 2003. Est-ce que vous avez visité un pays francophone? Francophone, bien sûr. J'ai visité la France 2 fois, en 2004, quand j'avais une bourse d'études en Italie. Et à ce moment-là, moi,
j'essayais de trouver un temps pour visiter la France. Et la suite, deuxième moment, la deuxième fois, c'était en 2010. En 2010, c'était la bourse d'études pour enseignants de la langue française comme langue étrangère de l'ambassade de France. Donc, une question pour toi. Est-ce Oui, que monsieur. une question. Est-ce que tu as visité la France ou quelques villes La de la France, France? Paris, Poitiers. Et Poitiers, c'est le parc Futuroscope. Mhm, J'ai visité Dijon mhm. et j'ai visité aussi Reims, c'est dans l'Est. Mhm. Et j'ai visité aussi la Belgique et la Suisse Ok. et le Maroc. Le Maroc. Le Maghreb. D'accord. Le Maghreb. Oui, Ça le aussi. Maghreb. Le Maghreb. Les pays maghrébins. Seulement, Ok. seulement le Maroc. Ah, le Maroc. Oui. D'accord. Quelle ville ou bien quel pays francophone tu préfères à visiter? Le Maroc. Le Maroc. Pourquoi? Car le contraste de climat. Ah, Il y a ok. le désert et les montagnes comme le plateau de Dieng et Mhm. la côte méditerranée. Oui, moi, je comprends bien parce que tu es habitué avec le climat européen, n'est-ce pas? Oui, parce c'est que vrai. tu étais en Angleterre pour longtemps, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. D'accord. En Angleterre. Et Est-ce que vous avez visité l'Angleterre, monsieur? l'Angleterre, pas encore. C'est dommage, hein. Désolé. Et pourquoi? Pourquoi cette question? Parce que la France et l'Angleterre, ils sont voisins. Itu indah ngobrol-ngobrol saya dengan Didit tadi. Oke. Terus akhirnya diantar ke hotel ya? Iya, Sama polisinya. iya diantar ke hotel. Oke. Didit udah siap buat lanjut ke bahasa Jerman? Siap. Siap. Silakan Kakak Dora. Hai Didit, wow super ya. Super. Du kannst Spanisch Ja. und Französisch sprechen. Spanisch und Französisch Sprechen, sprechen. ja, super. Ja, diese deutsche Sprache unterscheidet sich von Spanisch und Französisch. Ja. Warum interessiert Sie dafür, Deutsch zu lernen? Ich habe Deutsch gelernt aus Google und YouTube und aus meiner GPS und aus den Einstellungen. Es gibt Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Niederländisch und Polnisch und andere Sprache. Ich habe gelernt Deutsch aus GPS und in 2008 meine Vater gibt ein elektronisches Wörterbuch und in der elektronischen Wörterbuch es gibt Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch und Niederländisch. Ich habe gelernt Deutsch. Deutsch allein und ich bin besuchen in Deutschland, Schweiz und Österreich. Nein, auch Österreich, Liechtenstein. Oh, Entschuldigung. Liechtenstein. Ja, genau. Sampingnya. Ja, ich studiere Deutsch an der Uni. Ich denke, Deutsch ist sehr schwer ja, zu lernen. Ja, genau. Was denkst du? Ich glaube, Deutsch, da ist die Worte. Es ist schwer. Entschuldigung? Es ist schwer, Deutsch zu lernen. Wer? Nein. Ich habe gelernt Deutsch allein aus Google. Und Worte, es gibt Worte in Deutsch wie Englisch, Deutsch und Englisch. Ähnlich, ja. Ja, genau. Deutsch und Englisch. Und ada kemiripan perkataan antara bahasa Iya. Jerman dan Anslich. Ya, genau. Ansliche Wörter. Ja, viele Menschen haben Schwierigkeiten, Deutsch zu lernen. Ja, genau. Ja, Grammatik. Über Grammatik. Und was denkst du? Die Grammatik
die deutsche Grammatik zu lernen. Es ist schwer auch. Nein, es ist Nein. wie Englisch. Oh, wie English. Ja, genau. And what is Kalau masa lalu kan ada ich habe Yeah. dalam bahasa Jerman. Kalau bahasa Inggris I have. yeah, Karena kan memang serumpun. yeah. Die Sprache Familie Mhm. in Englisch, Niederländisch, Deutsch, Norwegisch, Schwedisch, Dänemarkisch. Yeah. Entschuldigung, haben Sie Deutschland besuchen? Ach, noch nie. Äh, Ja, Belum. Ich bin noch nie ja Deutsch besuchen. Ja, die ja, die Grammatik, die deutsche Grammatik haben auch Selektan, feminim, ada jenis kelamin itu yang bikin kita sulit. Ada neutral, feminim, terus maskulin. ja, genau. Dan Für itu- Wörter, neutral ist technologische Ja. Wörter oder Diminutiv. Wie das Baby, das Kind oder Ja. das Kätzchen. Hotel, das Hotel. Oder Technik, das Handy, Handphone. Maskulin park. Ya, Ya, genau. feminim ya. Feminim tuh untuk perempuan. Jadi setiap benda tuh ada jenis kelaminnya kalau di Jerman. Bisa Anda bayangkan kami harus menghafalkan semua jenis kelamin. Bahasa Prancis juga sama, Ada ya? ada grammatical gender. Spanyol juga. Ya. Now über den Film. What is do Liften Film? Ich schaue mehr an Der Empress Miniserie auf Netflix. Nein. Oh nein. Netflix? Nein. Netflix nein. Ich lerne Deutschland aus Google. Aus Google. Google und YouTube Mhm. und GPS. Mhm. Mhm. Was ist dein liebster Song oder Film? Die deutsche Film? Mein liebstes Lied auf Deutsch ist Haji Halef Oma. Nein, Genghis Khan. Genghis Khan, hey Leute, ho Leute, hey Leute, immer weiter Genghis Khan, hey Bruder, sauf Bruder, wieder, und er sollte lachen, ho 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 ho, immer lauter lachen, ho 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 ho. Und wie zu wie einen Zug. You Entschuldigung, Itu lagu anak-anak ya. nein, Genghis Khan. Itu lagu Genghis Khan, Genghis Khan. lagu lama, lagu lama. tahun 80-an. Und auch Moskau, Oh, Moskau. Türme aus rotem Gold. Türme, Moskau, kennst du Vergangenheit? Türme aus rotem Gold, kalt wie das Eis. Moskau, Liebe schmeckt die Kaviar, Menschen sind den Küsten da. Ho, 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 ho. Wow. Entschuldigung, Super. weiß Sie das Lied Moskau? No, ich weiß nicht. Ya, Oke, Didit sekarang mau lanjut lagi nggak? Boleh lanjut lagi. Lanjut lagi ke bahasa Arab tapi ya. Arabi ya? Wow. Tayyip, Iya. tayyip. oh iya, Nah, ini bingung nih saya nih. Oke, silakan Bang Toy. Syifa. Baik جدا. طيب نعم. ديديت أول شيء كيف حالك؟ إيش أخبارك؟ الحمد لله بخير. وأنت؟ الحمد لله وأنا في خير وعافية إن شاء الله أنت في صحة وعافية أيضا. الحمد لله. اللغة العربية بكل جمالها يا مستمعين الكرام ترغب الناس لا سيما الإندونيسيين، وفي هذه الحلقات عندنا ضيف الإندونيسي اسمه راديتيا ديديت يتكلم ب5 لغات وإحداهما اللغات العربية. ديديت أخونا ديديت نتحدث عن اللغة العربية. الأول أنا أدرس اللغة العربية في جوجل في جوجل وفي مغرب مراكش وترجلت وأنفا كازابلانكا. أنا في المغرب 6 أيام
وأنا دراسة العربية من الإنسان من أهل المغربي. نعم. أنت سافر في المملكة المغربية؟ نعم، في مراكش محمد الغزلان والأنفع. طبعا هذا بدايتك في تعليم لغة العربية صح؟ نعم. ايوه. طيب كيف اللغة العربية بالنسبة لك؟ هل صعبة ولا سهلة يعني؟ كيف؟ سهلة. سهلة ما شاء الله تبارك الله. والكلام سمك بالعربية والكلام سمك بالسندوية الفرق berbeda. في السندوية الكلام سمك هو ايش يعني في السندوية سمك كسر في السندوية الفرق. طيب اللغة العربية كما نعرف لها المهارات المختلفة طبعا. نعم. كيف رأيك في قراءة النص باللغة العربية؟ هل أنت مهتم بالكلام فقط أو بالقراءة أيضا؟ كلام والقراءات. كلام والقراءة. إيه. نعم. حلو والله. طيب أنا أسمع من طبعا أنت سافر إلى دولة العربية المملكة العربية طبعا مستمعين. نعم. كم بالنسبة لك كيف لهجات العربية في المغرب؟ أكسان درجة. Kalau Darija maaf saya nggak ngerti, susah. Lahga Misriya. Lahga Misriya itu saya bisa. Karena huruf jim berubah dengan jadi g. مفيش حاجة سماك هنا. ازيك صح؟ ازيك يعني كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ يعني نعم. كيف الحال؟ انت تتكلم باللهجة المصرية؟ لا أنا شوية مصرية وأنا في لهجات أنا أتكلم شوي بلهجات السعودية خليجية. ليس المصرية. نعم ما شاء الله تبارك الله أخونا ديديت. أنت مهتم باللغة العربية. لنعرف أكثر عن اللغة العربية يعني هل تحب لغة العربية؟ نعم. وكيف بدأ المحبة للغة العربية؟ عشان أنت مسافر في دولة العربية ولا إيش؟ المغرب. نعم. كم يعني كم سنة أو أيام في هناك؟ 6 أيام. 6 أيام. نعم. لمدة 7 أيام. 7 لا 7 عفوا 7 أيام. حلو. 4 أيام في مراكش 5 أيام في مراكش و3 أيام يومين في محمد الغزلان في ترقلت صحراء. ما شاء الله. كيف المغرب يعني بالنسبة لك المغرب؟ Ya Maroko itu iklimnya kontras seperti yang saya sebutkan tadi. الجو مختلف عن إندونيسيا طبعا. نعم مختلف تماما. نعم تمام. أنت بداية في الحب لغة العربية. نعم. إن شاء الله كل التوفيق والنجاح لك. نعم. Gitu Kak Indah. Jadi apa? Amin gitu ya, amin. Jangan gitu dong, itu bercandaan kita di sini. Kalau saya nangkap dikit-dikit. Tadi saya nggak ngerti sama sekali tuh yang dari Spanyol, Perancis. Sekarang waktunya ya. Sekarang waktunya. Enggak. Itu Misalnya lagi di pasar gitu iya kan traveling Kak. Marrakesh. Di Marrakesh gitu. Terus juga Didit ini belajar bahasa Arab sendiri itu untuk yang bahasa sehari-hari itu dia lebih ke
kalau kita di Arab sebutnya lughah amiyah gitu Kak. Jadi lughah amiyah itu slangnya bahasa Inggris gitu, kayak bahasa Arab, bahasa gaul Mesir, ya Dit bahasa ya. Mesir termasuk. Kalau Lahja Misriya. Lahja Misriya. lahga Misriya, kayak misalnya kita contohin dikit nih, kalau misalnya di Al-Arabiyah Al-Fasiha itu kan qahwatun, Iya, pakai kopi, ya kan. Kalau di Saudi gahwa. Sah Didit? صح. Ha. والمصر الحرف جيم جيم. نعم صحيح. القهوة في مصر قهوة. Ahwa. Jadi Jadi bahasa Indonesia coba. Kopi, Kak, dalam kopi, bahasa Mesir kopi. mereka menyebutnya ahwa. jadi aksennya beda-beda. Beda aksen, beda-beda. beda-beda. Tapi masih saling mengerti. Sama kayak kalau orang Jawa bicara bahasa Banyumas dengan Solo masih mengerti. Berbeda dengan orang Tionghoa, kalau padahal kan sama-sama Tionghoa. Hokkien dengan katakanlah Kantonis itu bingung kalau orang Tionghoa itu. Karena jelas beda. Atau orang Shanghai dengan orang Hokkien susah. Kalau orang Jawa kan masih bisa, orang Banyumas sama orang Solo masih nyambung bicaranya. Didit, tapi kan dari tadi nih Didit belajar bahasa asing pakai Google sama pakai YouTube. Iya betul. Iya, yang dicari itu apa sih? Biar orang-orang pada ikut belajar juga nih. Apa aja, informasi apapun, termasuk juga warta berita. Oh, from news. Dengerin berita Al-akhbar, sah? Nah, al-akhbar. Al-akhbar. juga. Apa tuh? Itu channel Berita, berita. News. Oh. channel apa aja Dit yang biasa ditonton? Biasanya nonton apa aja? Itu maaf lupa karena itu saya dari tahun 2008 itu. Saya baca semua informasi mengenai ini dari berbahasa Website ya semacam website. Oh, website. Tapi datanya belum belajar bahasa menulis Arab gitu. Dia belajarnya Oh iya. Iya. Didit belajar nulis Arab gimana? Kan kalau yang buat bahasa sehari-hari nggak ada tanda bacanya tuh. Sama otodidak juga. Karena kan saya dulu waktu pulang waktu tinggal di Inggris kan kalau pulang kampung ke Indonesia selalu lewat Dubai, Emirat. Nggak ada harokatnya. Ya, jadi ya, contohnya maghlaq artinya tertutup atau ditutup. Maftuha dibuka, maghlaq ditutup. Tayyib, samak, sin, mim, kaf. Samak ikan, bukan samak bahasa Sunda karena itu lagi maaf cerita lucu. Apalagi? Apa tuh? Apa nih? Kalau saya kan itu di Pasundan, di mana tuh di Purwakarta saya ditanya sama orang, Mas Didit bisa bahasa apa aja? Saya jawab bisa banyak bahasa apa juga bisa. Bahasa Arab juga saya nyebut samak. Kata mereka samak mah kasur. Dari ikan. Bahasa Arab. Iya, kalau bahasa Coba Sunda Didit samak mah ke kasur. ini, ke Condet. Kalau di Jakarta kan ada daerah Condet tuh, Iya, kampung betul. Arab ya. Nanti bisa tuh di praktek langsung sama pedagang-pedagang di sana ya. Belum tentu bisa. Merekanya ya belum. Iya. Bener juga. Iya ya. Maaf. Merekanya Pak. Iya, Iya. Sahih. Didit bisa bahasa Jawa apa bahasa Sunda? Dua-duanya bisa. Oke, coba dong. Mau denger juga kita. Batak. Marhata Batak sautik. Oh, oke. Menawi basa Jawi kula niku saged basa Jawi. Rama kula tiyang Jawi. Ning miyosipun teng Jakarta. Rama kula Jawi ning Mbah Kakung aslinipun saking Semarang, ning miyosipun Banda Aceh. Nawi Simbah Putri aslinipun Surakarta Adininggratan. Surakarta. Nggih. Kula Bangsawan. nggih, bangsawan. Kula saged basa Jawi saking riyen merga nyun sewu kula babysitter kula kala cilik niku asli saking Jawi Wetan. Jawi Wetan. Jawa Wetan. Jawa Timur, Jawi Wetan. Bisa nggak aksen Jawa Timur? Waduh. Jawa Timur. Gak iso. Gak iso. Surabaya. Gak iso. Gak iso. Nek aku ngerti. Kon niku basa Surabaya. Iya.
Wes mangan kon. Udah makan belum? Iya. Gitu. Sama teman gitu. Iya. Konco. Tadi udah Kon iso basa Jawa? Enggak. Nggak iso. Sedikit. Bahasa Sundanya. Sunda Panik tiasa langsung. abdi mah. Biasa ya. Nah, Biasanya pun biang mah orang Sunda, pun eyang orang Sunda. Iya. Oh, yang orang Sunda. Sumuhun. Sundanya di mana? Sundana Bandung. Oh, Bandung. Ini Udah. orang Tasik. Sampai situ aja ya. Sampai situ aja. Saya bisanya segitu aja. Nggak ngerti saya. Saya nggak ngerti bahasa Sunda. Tinggal doang di Bogor. Mas Udri kayaknya bisa nih Apa? bercakap-cakap dalam bahasa Sunda. Pak Hudri tiasa Sunda. Setik. Ibu Dora tiasa nyaro Sunda. Nggak bisa saya. Iya. Oke, ini ada yang terlupakan loh teman kita dari tadi. Kita pulang aja. Kita tutup aja apa ya? Kita tutup Ini aja. kayaknya aja dari lah. Taiwan ya? Enggak. Apa Hong Kong ya? Enggak, ini dari ujung timurnya. Ujung timur kan jadi dari ujung utaranya Pulau Sumatera. Oh. Jangan macam-macam sama saya, nggak saya kasih diskon loh. Sumatera mana? Aceh. Dari Nias dia. Oh, I'm from Nias. Eh. It's not really the end of Sumatra though. Yahoo kalau Nias itu Yahoo, ucapannya. yeah. I don't even understand Nias language. I'm sorry. Cuma tahu Yahoo ya, Pak. Iya, Yahoo. Terus ada satu lagi nih, kalau dulu misalkan sakit perut bilang ke mama tuh atau ke papa, saya cici. Artinya mules. And how do you say thank you in Nias? It's sawagulu. Sawagel ya? Iya. Yeah, sawagel. I keep listening my dad saying that loudly every day. Yes. Yes. I know. And actually, I got a lot of questions that they prepared. So we should not cut it short then? No? No. Yeah, Kayaknya so... harus munduran ya. Yeah, Nah. yeah. So Dora, you need to I hold also longer. have a YouTube channel. YouTube channel? Yes. Yeah. I have Mr. D's channel. Mr. D aka Kang Didit. Okay. And- Oh, Kang Yes. Didit. Sunda. Kang Didit. Yes. Kang Nanti kita Didit. insert ya. And Anandanto R99. Okay. I have two YouTube channels. One is about breaking news in various languages, and the other one is my travel vlog. Oh. Yes. I will check it I also later. have ResearchGate Okay. and ResearchGate. blog. Oh, and ResearchGate, blog too. I write about the journal about social issues, Hmm? and blog, I also write blogs. Yeah, I don't think people here are using ResearchGate. They are not really academics, but it's a very nice achievement, I think. Yes, Yeah, it is. yeah. Thank you. You're not doing any research, right? All you Actually, do no. is just Well, watching YouTube every day. Has the ResearchGate? No, No. she is not using that. Okay, I think people have been asking you repetitively about where did you learn about each languages. I just want to ask. So, is language a hobby for you, or do you have another hobby? My other hobby is travel vlog. Travel vlog. Yeah. Okay. And I would like to ask you. In the beginning, I heard that you went to school in England, right? Yeah, in the UK. Yeah, in the UK. And people on internet have been making fun of the UK people, which says that their food is not really good. Do you agree with that? Yes, that's true. Why? That's the fact. That's the fact. Why? What kind of food that you have eaten, and how did it taste? Sorry, I can't tell you because that's the fact. That's the they fact. don't have enough spices. Okay. The British. They don't have enough spices. Jadi memang. That's why many Yeah? people in England love Indian food. Oh yeah. In the yeah. UK, also in UK. Wales, Scotland, and Northern Ireland. Okay, Northern Ireland. So, besides the British English, what do you think about between American and the British accent? Which one do you like? British English. Sorry about American it. English is like there are different words. Like Yeah. they say soccer, not Yeah. football. Soccer or Mm-mm. cookies. Yeah, Whereas in England, they say biscuits. biscuits. Yes. Yeah, USA cookies. yeah. And I think the host should prepare some biscuits for us. I'm getting famished, by the way. You're starving? I'm starving. Yeah. You have any food? Sorry, no. Okay. Nyun sewu mboten nonton. Nun sewu. Don't say wool. Boten nonton. Oh yeah, yeah. Thank you very much, Didit.
it's a very fun time to talk with you today. Oh, one more question. Baru mau maju. Apa tuh? Yeah. Apa So tuh? you see we have Spanish, French, German, Arabic, English, and several other languages in Voice of Indonesia. What do you think about Voice of Indonesia? It's a good place to practice your foreign language skills, and I like working here because I can learn to make journalistic reports, making news reports. Which is a good place to learn making the news, and it's a preparation for being a news reporter. It's just being an intern here is just like a preparatory class. Preparatory class. Oke, viewers, emang ya Didit ini sekarang lagi intern di Voice of Indonesia, volunteer di Des Spanyol. Jadi kalau kita lihat, Harusnya bisa di semua des ya. iya harusnya sih bisa di semua Des ya. Apakah ada ini? Mungkin digilir. Iya. Jadi bulan Atau des lain ini, yang mau meminjam? Ya, gitu. Iya, udah ya. Begini ya, memang sore-sorenya di Voice of Indonesia kalau sudah selesai nih pekerjaannya, kita suka ngobrol-ngobrol ya begini nih, apalagi ada Didit ya. Didit satu kita mesti rame-rame Baru jam buat 2. ngobrol baru bisa nyambung. Ya. Kalau yang lain, kalau kita kan satu-satu, Belanda nggak ada temennya hari Iya. ini. Mas Yubi doang. Iya, lagi di luar tapi kan. Nah, Dikali. kalau ini kan ada Prancis, Oh, iya. bisa ngobrol sama Didit. Kalau gitu semuanya bisa temenan ngobrol dong sama Didit ya, nggak sendirian nanti. Ini nanti kalau ini Yes. ngobrol bahasa Belanda lagi. Hari ini kan jadwalnya nggak ada Belanda soalnya. Bisa barengan travel vlognya dia. Oh, iya. iya. Ke mana? Kemana? Nanti. Entschuldigung. Next plan. Next plan. Oke. Oke, sampai di sini viewers. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channelnya Voidcast. Dan see you on the next episode. Bye-bye. Hai guys, thanks for watching Voidcast. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng. See you di episode berikutnya.